Together, let us spread light through knowledge and share wisdom that empowers lives. If you believe in learning, growth, and positive change, please like, share, and subscribe to this channel. Your support helps us reach more people and create even better content for you. Thank you for being part of this journey. Stay inspired and stay blessed always. आए इल्म के जरिए रोशनी फैलाएं और ऐसी मालूमात दूसरों तक पहुंचाएं जो जिंदगियों को बेहतर बनाए। अगर आप सीखने, तरक्की और मुस्बत तब्दीली पर यकीन रखते हैं तो बराह करम इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी हिमायत हमें मज़ीद लोगों तक पहुंचने और बेहतर मवाद पेश करने का हौसला देती है। इस सफ़र का हिस्सा बनने का शुक्रिया। हमेशा बाहुसला रहें, हमेशा खुश रहें और अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। हम करबला के कारी के नौकर बैठे हैं, आपस में गुफ्तगू तर कर दें। मोमिन वो है जिसके सामने अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए और उसका दिल अल्लाह के खौफ से डर जाए। कारी लियाकत अली मुजद्ददी, आप गुजरांवाला, आप सबकी समातों के हवाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बाब हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक सलातो सलाम अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। खूब आगाज, क्या मीठा अंदाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि
सुभान अल्लाह। जीते रहिए कल से। وسلام على المرسلين والحمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه خلق الإنسان علمه البيان. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر والنجم والشجر बारकल्लाहु फी सौती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد भाई क्या बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। والحمد لله العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله
ألا تطغوا في الميزان سبحان الله سبحان الله وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. क्या बात है कारी साहब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك 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 فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا क्या बात है क्या فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. कमाल अस्त खूब अस्त لا إله إلا الله
والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر بسم الله الرحمن الرحيم. कमाल सुभान अल्लाह। إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. Together, let us spread light through knowledge and share wisdom that empowers lives. If you believe in learning, growth, and positive change, please like, share, and subscribe to this channel. Your support helps us reach more people and create even better content for you. Thank you for being part of this journey. Stay inspired and stay blessed always. आए इल्म के जरिए रोशनी फैलाएं और ऐसी मालूमात दूसरों तक पहुंचाएं जो जिंदगियों को बेहतर बनाए। अगर आप सीखने, तरक्की और मुस्बत तब्दीली पर यकीन रखते हैं तो बराहे करम इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी हिमायत हमें मजीद लोगों तक पहुंचने और बेहतर मवाद पेश करने का हौसला देती है। इस सफ़र का हिस्सा बनने का शुक्रिया। हमेशा बाहुसला रहें, हमेशा खुश रहें और अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे।